समस्त मोर प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और भौणी मैंने आज मु आपको सदम एवं गमोरा सहर दुष्टता विषय कहबी, जहाँकि आदि पुस्तक 19 तार प्रथम 29 पद जाए आप देखिपारे। वीडियोटी आरंभ करने पूर्व मोर छोट अनुरोध, मो ओडिया जीजस मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। नुआ नुआ वीडियो देखापी बेल आइकन के निश्चय दबातु। तो चलतु भाई माने वीडियो को आम आरंभ करिया। बाइबल कहे जे अब्राहम को भणजा लूत अब्राहम को ठारू अलगा होई सदम नगर रे बस करते। तापर दिने प्रभु परमेश्वर अब्राहम को कहले जे सदम एवं गमोरा क्रंदन वृद्धि पाई एवं सेमानंकर पाप अत्यंत भारी होइछि। तेणु मु तलकू लै आसबि एवं देखिबि जे सेमाने तांको कांदना जो प्रकार मो कान रे पहुँची से मैंने से प्रकार काम करिसंती कि नाई। अब्राहम परमेश्वर सम्मुख छिड़ा होई तांको कहले, तुमे प्रकृत रे दुष्ट माननकु ध्वंस करिब। बोध हुए से सहर रे 50 जन धार्मिक लोक भी होई पारे, तेबे तुमे से धार्मिक लोक को भी ध्वंस करिब कि? तापर परमेश्वर कहले, जदि मु सेठारे 50 जन धार्मिक लोक पाइबी तेबे मु से नगर को ध्वंस करिबी नाही। अब्राहम पुनर्बार पचारिले, सेठारे 25 जन धार्मिक लोक होई पारे, तेबे मध्य तमे ध्वंस करिबो कि? तापर प्रभु कहले, जदि मु सेठारे 25 जन मध्य पाए तेबे मु करिबी नाही। एहा कहि से बारंबार कहिबाकू लागिले। आउ शेष थर पर्यंत तांको पचारिले जे सेटारे केवल 10 जन लोक मध्य थिले भी तुम से सहर को ध्वंस करिबो कि? सेठारे 10 जन धार्मिक लोक पाइले मध्य मु ताकू ध्वंस करिबी नाही। तापर से चलीगले एवं अब्राहम तांको घर को फेरीगले। प्रिय भाई और भौणी माने मुझे कहवाकू चाहे जे अब्राहम परमेश्वर प्रकृत भक्त, जड़े धार्मिक व्यक्ति एवं परमेश्वर बंधु थिले। तेणु जेतेबेले परमेश्वर सदम एवं गमोरा को ध्वंस करने को जाउतिले, परमेश्वर अब्राहम को यही कथा कहिथिले। कथाटी हेउची जे जदि परमेश्वर चाहती से अब्राहम को न मध्य जणाई सदम एवं गमोरा को विनाश करितांते। किंतु आमे देखु जे यह करिबा पूर्वरु परमेश्वर अब्राहम को सदम एवं गमोरा सहर सहित कौन हेबाकू जाउची ताहा जणाइबाकू चाहिए। प्रिय भाई भौणी माने अब्राहम को तांको हृदय रे कौन करिबाकू जाउचंती ताहा प्रकाश करथिले, कारण अब्राहम परमेश्वर को बंधु परिथिले। प्रिय माने यह केते आश्चर्यजनक विषय जे परमेश्वर जड़े मनुष्य को तांकर बंधु भाव में विवेचना करती एवं तांको तांकर अंतर्निहित भावना कहती। कारण अब्राहम जड़े परमेश्वर को भय करुवा व्यक्ति थिले, आउ तांको आदेश मानि चलुथिले, आउ तांको निकट प्रार्थना करुथिले। प्रिय माने से भली जदि आमे मध्य निजको परमेश्वर सम्मुख रे रखू एवं निज भाई भाव में विवेचना करी तांको आदेश पालन करू, तेबे अब्राहम को परी परमेश्वर मध्य तांको हृदय रहस्य आमको प्रकाश करि पारନ୍ତି। आउ सेही सहर गुड़ी को विनाशरू रक्षा करने पाई अब्राहम परमेश्वर निकट में निवेदन करने को लगिले। एटारे आमे देखुजे सदम एवं गमोरा रे रहुतिबा लोकंक पई अब्राहम तांको पई प्रार्थना करथिले। सदम नगर रे लूत छड़ा अन्य कई धार्मिक लोक नथिले। अब्राहम आशा करथिले जे सिटी धार्मिक लोक रही पारंते, कारण दुर्भाग्यस्त सही सहर गुड़िक कौन सी धर्म लोक नथिले। प्रिय भाई और भौणी माने एठारे आमे जानि परिबा जे लोकमानंकर परित्राण पाई आमे मध्य परमेश्वर निकट में प्रार्थना करवा उचित, जहा द्वारा से माने विनाश हेबे नहीं। किए जाने कहार मन केबे बदली पारे एवं से परित्राण पाई पारे। तेणु आमर अंतकरण सहित परमेश्वर निकट में निवेदन करवा उचित, जे माने विनष्ट होचंती से माने उद्धार पाई पारिबे। तापर आमे आगे को देखिबा जे से दिन संध्यारे
ଦୁଇ ଜଣ ଦୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସଦମ ଫାଟକରେ ଲୁତ୍ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ଲୁତ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସହରର ଲୋକମାନେ ଲୁତ୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଘେରି ଲୁତ୍କୁ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କର, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଲୁତ୍ ଏହା ମନା କଲେ, କାରଣ ସେ କହିଲେ, ସେମାନେ ମୋ ଛାତ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେମାନେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଏବଂ ଭିତରୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୂତମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେହି ଦୂତମାନେ ଲୁତ୍କୁ କହିଲେ, ଏଠିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ମନା କଲେ। ତାପରେ ରୁତ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂତଙ୍କ କଥାରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ। ତାପରେ ସେହି ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ନଗରରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ପର୍ବତକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଏବଂ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଲୁତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତେ ପର୍ବତକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶରୁ ବଜ୍ର ଓ ଅଗ୍ନି ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସଦମ ଏବଂ ଗମରାର ସମସ୍ତ ସହର ବିନାଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଆଉ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ, ତାପରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଲୁଣର ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦମ ଏବଂ ଗମରା ବିଷୟରେ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସଦମ ଏବଂ ଗମରା ସହର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସଦମ ଏବଂ ଗମରାର ପାପ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର କରି କହିବି ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ସହର ସମଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳାମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକର ଦୁଷ୍ଟତାର ପରିମାଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ପାପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କ ପାଇଁ ହବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ହବା ପାଇଁ ଆଦମକୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେହି ପାପ ସଦମ ଏବଂ ଗମରା ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଗଣ୍ୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ଏହା ଏକ ପାପ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିରୋଧ ଅଟେ। ଗମରା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ। ଏପରି ପାପର ପରିମାଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେହି ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ପାପ ଆଜିକାଲି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଘଟୁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏହି ଜଗତର ପାପରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଜଗତ ଦିନେ ସଦମ ଏବଂ ଗମରା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ଲୁତ୍ଙ୍କ ପରି ସେହି ସଦମ ଦୁଷ୍ଟ ସହରରେ ରହିକି ବି ସେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ରଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ସଦମ ଏବଂ ଗମରାର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ଆଉ କେଉଁ ନୂଆ ଟପିକ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦେଲ।